Hello guys, welcome back to my channel. Non nilitum result bangke ingthum dam etlo. Parga ingthum dam et pen wang pen non video salam thuji pula hai. Pamo nilitum nilinang pulu mati di. Ini result ki pipo la sila so result bang kang thum dam ji busi ke dam lo. Non dam det pen hemche bang et pen aku video salam dileje. Asila so video bangke pini bangke स्पेशल के मिजिर फन है अवेयरनेस फन है अवेयरनेस मूवी नेक्स्ट एग्जाम दो लंग मती दी नेक्स्ट एग्जाम बंग के मेसेंजी फंसी बोर इपो पुलो के मिजिर फनता नेक्स्ट के आपको क्लास टेस्ट तो पों के हावियरली लासी चार्ली पा मेकअप रंग पोदे के मिजिर ता फाइनली गाइस के मिजिर रिजल्ट बंग के लोंग चिट लो बोंता में niliki putami bang ke la pulo result bang ke long lo he marks mo khata mission chan lo subject one subject lo do ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 subject do 9 subject pen subject isia bang heng nun dak lo lasi alang aning kichu oilo he subject isi heng nun dak pu tapi non bang ke alang subject isi heng nun dak join ni rank bang adunun eder lo nasi non next bang ke major ta next pen bang ke bor ibu pusina chipule he ke major lo kala ke jo ke major nang subject isi heng nun dak lo ma nang next pen ke bor ibu ma chipapas no day chipapas pa mekano de ma nasi next pen ke non ke major ta hadi bor idun puta ho lagi ya ke major lo ke ya subject bang ke dak nang baklang po theklong rim ta hayo theklong ibo dak mesti theklong je total class test ta dolo worksheet ta dolo inke exam inke final result di total ke 100 marks ma di 100 marks along first subject along bang ke english 1 bang ke 60 la pen english 2 bang ke 87 la pen mathematics bang ke 65 la pen social studies science bang ke 72 ngai lo marks of 10 bang ke deh tala ke du kok bang ke heng no dak lo 27 velo la exam long bang ke long dun ama total final result bang ke 50 velo ke long dun ama si fail dat lo rank bang dun dat lo total marks ke 541 lo ke long dun ma ke 541 percentage bang ke 63 school ke Don Bosco Higher Secondary School. Lapan velo Don